Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Pura pa 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 shabara bara 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 bara. Udaravani khala ravana daravanda ravana daravanda ravana daravanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवाणी खाला रावणा दारवा शबर बर 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 इदारवाणी खाला रावणा दारवान दाला रावणी बिरी 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 बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवाणी खाला रावणा दारवा शबर बर 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 पूरा बंदाल रवानी बिरी 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 बर 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 बंदाल रवानी दार बंदाल रवा Hosanna, hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो छ से छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्य जीव चिरकाल समान प्रभु हालेलुया हालेलुया इधर भद्रमणि काला रमणि दूर अवश्य बरी बिरी 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 बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रवानी खारा वक्रमना दारवंदा रवानी बिरी 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 बर 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 बंदा रवा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shakha baba baba bara 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 पूरा वर्षा बारी बा पवित्र 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 प्रेममय प्रभु तुम नाम और धन्यवाद 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 दूचु तुम्हें पूजा प्रशंसा गौरव पावे एकमात्र योग्य भक्त परमेश्वर तुम तुल्य कह नहीं तुम बिना मध्य कह नहीं प्रभु कारण तुम अनादि काल अनंत काल में एकमात्र नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय तुम्हें महान अत्यंत शक्तिमान अटो ईराशा बारा खबरिया लारावानी खारा बंदा लारावा आओ मध्य तुम्हें नितांत कनिष्ठ आत्म गोपनगरी परमेश्वर हालेलुया तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन एकमात्र सम्राट अटो पूरा तपस्या बारी कुलारावानी खारा बंदा लारावा कौन सी मर्त तुम केबे देखि नै बा देखि पारे नाही कारण मनुष्य तुम देखि बंची पारियो नाही हालेलुया हालेलुया धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य आओ मध्य तुमर बुद्धि बोधर गम्य अटे मनुष्य बोधर गम्य अटे तुम्हारे विचार और अनुसंदेह अटे इधर वक्रमणि खार वर्षा कलारावणि खार बंधनम आरंभ भाव देश संबंध तुम्हें जो सब कर्म क्रिय मनुष्य तुम्हारे तत्व पाई न पारे तथापि जे के सर्वांतरण तुम खोजे से तुम्हारा उद्देश्य पाए आओ जे जत्न तुम अन्वेषण करे तुम्हें तार पुरस्कार दाता ता तुम निकट आसबार विश्वास करिबा आवश्यक कारण विश्वास बिना तुम संतोष पात्र बा संभव हे प्रभु आत्मरूपी परमेश्वर तुम नाम और धन्यवाद 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 तुम्हें सर्वव्यापी अट प्रभु खार वक्र मन कार वशबरा थाला बंदा लरवा हालेलुया हालेलुया तुम्हें जो तोड़े तुम आत्मांगर वृष्टि करि थाओ मनुष्य माने प्रभु सर्वांतरण रे तुम प्रति फेरंती हालेलुया कारण पराक्रम द्वारा नहीं केवल बल द्वारा मात्र तुमरो आत्मांग द्वारा तुम्हें कार्य करि थाओ ईरावक्र मानि खालरवानी आदर बंदा लरवा तेणु प्रभु आत्मारे परिपूर्ण एवं आत्मांगर कार्य को अतिशय वृद्धि करने निमंते यथासाध्य जत्न करी आमनकर आवश्यक उतारवानी खार वर्षा बारे पूरा वर्तमान खार बंदा लरवा धन्य धन्य तुम नाम धन्य ओ प्रभु जगतर कोण अनुकोण जहाँ सब घटुअछि ओ प्रभु से समस्त विषय तुम्हें ओ प्रभु ज्ञात अट हालेलुया तुम ज्ञात सार से सब घटुअछि इधर वक्रमणि खार बंदा लरवा आ मध्य प्रत्येक विषय को तुम्हें तार उद्देश्य साधन करिया निमंते आबुत्र प्रभु तुम्हें सृष्टि करियछ हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य जो समस्त विषय अवांछित बोले मैंने मन करूँ प्रभु से सबुर भितर मध्य केते उत्तम एवं महत् विषय
आओ प्रभु तुम्हें रखि ओ प्रभु आओ ताहा आम निमंते बुझा ग्रहण करवा कष्टकर अटे जबरिक साउल जे कि मंडली को ताड़ना करुले उच्छिन्न करुले आउ से किपरि शेषर से बदली गले तुम गोटे मात्र दर्शन में आउ से पाउल हो गले एवं अनेक ताड़ना से क्लेश भोग कले तुम आउ मंडली गुड़िक आउ प्रभु द्वारा सब गठन हवा को लगे हालेलुया आज तद्रुप तुम कार्य करुच प्रभु जबरी मिस्र देश में आउ से फारो राजा हृदय कठिन होता एवं केत समय तुम लोक मैंने अनेक क्लेश जंत्रणा से भोगुले हे प्रभु से सब तो तुम इच्छा अनुसार उद्देश्यमूलक भाव में थिला तुम्हें ही से हृदय कठिन करुल जपरी तुम महिमा तुम्हें प्रकाश कर आउ तुम्हें गौरव पाइब आज तद्रुप तुम्हें कार्य करुच प्रभु तेणु आम को तुम समस्त लोक मैं सर्वत्र साहाय्य कर शक्ति प्रदान कर धैर्य प्रदान कर तुम उपर निर्भर रखा तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया 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 जपरिक निरूपित समय प्राप्त तुम यथार्थ रूपे विचार कर ईरवर्षा कालार तुम लोक मान मंगल कर तुम्हें से आशीर्वाद कर जीशु नाम दया कर आम सावधान सब तुम निकट में सुग्राही हो तुम आत्मा कार्य बड़ भाव में साधित हो तेरे आम आंतरिक समर्पणिकृत मंडली निष्ठा प्राप्त हो सुनील धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ।
Vasaila suka sali, Ambasiri dela sochu matumi. Vasaila suka sali, Nati gane ki nutu me, Nati gane ki nutu me, Antara pranati janare. Antara pranati janare, Vishwabandaniya Vishware, Pranadiya prema mur, Navati Vishware, Vedanarali sane jai navare, Pranadiya prema mur, Navati Vishware, Vedanarali sane jai
Shabara bara 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 bara. Holy 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Hallelujah 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 Holy 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 Hallelujah 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 Shabara bara 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 bandala ramana Shabara bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Holy 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 Shabara bara 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 Hallelujah 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 Shabana kala ramana darabanda Shivara bara bara bandala ramana darabanda ramana darabanda Shivara bara 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 bandala Hallelujah 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 Shabara bara 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 Holy 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 Shabara bara 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 bandala ramani khala ramana ramana Holy 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 Shabara karamandala ramani karamandala ramana ramana Holy 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 Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu Shivara kala ramani adaramani khala ramana daramanda Hallelujah 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 Shivara bara 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 bandala ramana Holy 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 Shakara batramani durabandala ramani giri 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 Holy 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 Hallelujah 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 Shabara kala ramani darabanda 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 Holy 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 Shabari kura batramana kala ramana darabanda 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 Shabara bara 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 bandala ramani darabanda
Shabara bara 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 bara. Oh Lord, hamas. Iravatramani kuravashabara khalaramani adaramani kharamani. Idravandala ramana daravashabara bara 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 bandala ramana daravandala. Holy. Ushakamania da ba. Shabara bara bara bandala ramana daravandala ramana. Holy. Hallelujah. Shab aravanavastramani kharavandala ravanadharamani. Dhanyavad. Oh Lord, hamas. Shabara bara bandala ravanadharamani. Hallelujah. Shabari kularamani adaramani khalaramani. Holy. Shabara bara bandala ravanadharamani. Holy. Oh Master, Amashara Sutarava Shabari Kuravandala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory be on name, glory be on name. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord, glory be thy mighty Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. তুমি প্রভু আমার অন্তরের আত্মা তুমি প্রদান করিয়েছো হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষের বন্দনা বরাবর praise the Lord glory hosanna ও প্রভু দাপুরপুর প্রভুরে দুর্বল দিলু বাপরে পতিত হয়ে যাউথিলু প্রভু মাত্র উঠিবার সময় নথিলা মাত্র প্রভু তোমার আত্মা কোজরা তুমি আমার পুনর্জীবিত করো হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষের খারুদ্রা praise the Lord তারপর বন্ধনগুলো তুমি মুক্ত করো যেটা আত্মার স্বাধীনতা সেই বাক্য তুমি সফল করো প্রভু হালেলুয়া যেটা কোনসি বিষয় প্রভু আজি আমাদের উপরে বাড়ি পড়ে নাহি হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষা খারুদ্রা praise the Lord এবং মধ্যে প্রভু আত্মার আত্মাঙ্গ দ্বারা তুমি আমাদের বর্তমানের মধ্যে তুমি জীবিত রাখিব হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষার বঙ্গারবা praise the Lord তথাপি প্রভু আমি দাবি করি পারিব নাই ও প্রভু আমরা এই সমস্যা প্রাপ্ত হইছি বলি যদি প্রভু সে আত্মাঙ্গর ফল আত্মাঙ্গর দান যদি আমার কঠোর ন হয় হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষার বঙ্গারবা বরাবর praise the Lord ও প্রভু সে আত্মার আমাকে সমস্ত সত্তরে পড়াই নিয়ন্তি হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষা খারবা তোমাকে বলবানি নিত্য করন্তি প্রভু হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মনীষা খারবা praise the Lord পুরা বন্দা মনীষ খারবা আও সে আত্মা সাধুমান করি মধ্যে প্রার্থনা করন্তি হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা নিরা খারাবন্দারি মিত্র মনীষা বাবা হালেলুয়া হোসানা কোন প্রকার ভাবে কি প্রকার ভাবে সাধুমান করি প্রার্থনা হবে তা তুমি জানো হালেলুয়া গ্লোরি বি দাই মাইটি লর্ড হালেলুয়া হোসানা নিশ্চয় প্রভু কেবল এই স্থানে মাত্র প্রত্যেক স্থানে কে কেউ ঘরে অଛନ୍ତି তাহা আমি জানি না মাত্র প্রভু সব যেতে আত্মাঙ্গ দ্বারা প্রার্থনা করନ୍ତି যেতে সব সাধুমান করি মধ্যে প্রার্থনা করা যাইছে হালেলুয়া পুরা খারাবন্দা মানে খারাবরা praise the Lord তুমি সেই প্রকার কার্য করে খাও হালেলুয়া
समस्त प्रकार सुरक्षा तुम्हें देई थाओ हालेलुया पूरा खलबंदा मानी खलबर बद्रवा आ जदी कोनोसी विपद घटुची कोनोसी प्रभु जदी किछि करूची ताले प्रभु आ से सब तुम बिना अनुमति नुहे बा प्रभु तुम्हें से सब ओ प्रभु जानि सुनि तुम्हें कराइबा को देइना हम मात्र प्रभु तुमर महा उद्देश्य तुम्हें साधन करवछ निश्चय प्रभु अनेक को तुम निमंते साक्ष्य पर करी ओ प्रभु से जीवन को जीवन में तुम्हें गुरुत्व महत्व तुम्हें प्रदान करवछ तथापि प्रभु हालेलुया ए पर्यंत तुमर कार्य संपूर्ण हेई नाही प्रभु हालेलुया पूरा खलबंदा मानी खलबर बद्रवा जेपरि पाउलो कहंती आ तुमर से असंपूर्ण कार्य संपूर्ण करबा को जेपरि से मन बळाइथिले सेही प्रकार भाबरे प्रभु तुमर लोकमान को प्रकृत कार्य करबान को पूरा खलबंदा मानी सखार बद्रवा तुमर कार्य संपूर्ण करबा दियो प्रभु कारण प्रभु एबे भी अनेक लोक अछंती जो माने पर्यंत मन नाम सुनि नाहंती जाय नाहंती सेमान निकटे सुसमाचार प्रचार करा जाय पारि नाही पूरा खलबा निज खलबंदा बद्रवा मात्र प्रभु से समस्त कार्य तो अवश्य हबो पूरा खलबंदा मानी खलबर बद्रवा तेमे तुमर प्रकृत लोकमान को उठा प्रभु हालेलुया 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 पूरा खलबंदा मानी खलबर बद्रवा ओ प्रभु अनेक तो बालक प्रचार करछन निश्चय प्रभु मात्र प्रभु सत्य वाक्य आत्मा को कार्य ओ प्रभु जो माने करंती तुमे सेमान को सुरक्षा दियो पूरा खलबंदा मानी शरबंगा लबर बद्रवा ओ प्रभु निकट रे ओ प्रभु तुम दास को प्रभु अनेक परीक्षा और मध्य देखि तुमे ताको उठाइलो तेमे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दिए हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाई माय लॉर्ड तुमर से ओ प्रभु जे परी आसे रोमियो 8:11 लिखाची आ से आत्मा को द्वारा ताकर मस्तिष्क रे तुमे जीवित रखिलो कोनोसी रोग व्याधि शैतान रा कार्य ताको प्रभु पारे नाही सेतबाई प्रभु अनेक साधु माने ओ प्रभु प्रार्थना मध्य करिथिबे आ तुम लोक माने विश्वस्त लोक माने मध्य प्रार्थना करछन्ते हालेलुया आत्मा को द्वारा तुमे कोन कार्य करछ तुमे जानो प्रभु हालेलुया पूरा खलबंदा माने सखार प्रभु हालेलुया निश्चय प्रभु तुमर आत्मा को कार्य तुमे करोछ आत्मा को वृष्टि मध्य तुमे करोछ हालेलुया हालेलुया आज अनेक अनेक लोक माने विभिन्न प्रकार संप्रदाय मंडल मन रहिले मध्य अनेक ठारे से आत्मा को कार्य देखा जाउची प्रभु हालेलुया 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 अनेक गुप्त भाव अछन्ति सत मात्र प्रभु से आत्मा को कार्य करूछन्ति हालेलुया पूरा खलबंदा माने खलबर बद्रवा निश्चय प्रभु आ तुमे आसीबो प्रभु गोटे समय आसीबो ओ जेते बेले तुमे अथवा आत्मा को तुमे ग्रहण कर नै जीवो तार परवर अवस्था कोन भयंकर हबो प्रभु सेतिबाई जो अनुग्रह जुगरे तुमे हमको रखियछ जो आत्मा को तुमे हमको प्रेरणा करियछ और खलबंदा माने सखार बद्रवा कोनोसी प्रकार निर्वाण करिया तुमे हमको दियो नाही प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा माने सखार बद्रवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 निश्चय प्रभु आप तुमे शीघ्र मध्य आसछ तेनु प्रभु ए आत्मा को अनुग्रह जुगरे प्रभु आप तुमे प्रभु तुमर आत्मा को ढाली दियो हालेलुया ग्लोरी बंदा माने सखार बद्रवा माने खल बद्रवा अंधकार कार्य सब लुप्त हो प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु से अंधकार दीप्ति स्वरूप में हो प्रभु अमर को पाई हालेलुया हालेलुया पूरा खलबंदा माने सखार बद्रवा कोनोसी विषय तुम प्रेम रो अमर को विच्छिन्न न करो हालेलुया पूरा खलबंदा माने सखार बद्रवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज मधे तुम अमर को ओ प्रभु तुम गृह पाणीच तुम सेवा उपासना करिया को सत्याग्रह उपासना करिया प्रभु तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम निकट कोटी दिन सहस्र वर्ष तुल्य सहस्र वर्ष मधे कोटी दिन तुल्य हे पारे प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु आज दिन मधे स्मरण करिवो ताले मध्य आज दिन सहस्र दिन सदृश हे जीव हालेलुया और खलबा केवल मंडली वासिया संग नुहे प्रभु विभिन्न स्थल रे ओ प्रभु आज जे गुण मध्य थिला बेले मध्य से आत्मा को कार्य हम देखा जाओ हमको चरित्र गुण आचरण व्यवहार सब रे में परिवर्तन आनी दियो प्रभु हालेलुया पूरा खलबंदा माने शरबंगा लबर बद्रवा जहां तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ जहां प्रतिभाजन से समस्त रे लागि रहे सहाय्य करो आ कोनोसी विषय चिंतित होबा को तुम हमन को देई ना होय पर्यंत बोली तुम नाम धन्यवाद दिए हालेलुया ओ बाबा नी खलबंगारी मित्र माने खलबर बद्रवा ओ प्रभु मंडली समूह को तुम धर रखो प्रभु हालेलुया मदास को परिश्रम रे ओ प्रभु तुमरा मंडली समूह जो सब गठन करियो छथि प्रभु ता तुमे करियो छ ओ प्रभु से सब धर रखे भार तुम प्रभु हालेलुया पूरा खलबा ओ जे परि मंडली समूह भार चिंता ओ प्रभु तुम दास को मारी पड़े ओ प्रभु निकट रे अनेक को पाई से प्रार्थना बोझग्रस्त प्रार्थना करियो छथि प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा माने खलबर बद्रवा ओ प्रभु आ सेही स्थान रे प्रभु मंडली समूह रे जो भाई बहन निकट रे निमंते प्रभु आ से प्रार्थना करियो छथि प्रभु से समस्त प्रार्थना में सुनियो छ आ तुमे सेमान को तुमे उत्तर दैयो छ सेमान को सुस्थिरता शांति में दैयो छ सांत्वना दैयो छ सेते तुम नाम को धन्यवाद करे हालेलुया ओ प्रभु से सुस्थिरता सेमान को स्थायी ही रहो प्रभु हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी कहानी मन जे परि उड़ा पड़िबो नाही प्रभु के जे परि विघ्न पाइबे नाही
तुम विश्वास उपरे भरोसा रखिबे सेतबाई तुमे साहाय्य करो प्रभु हालेलुया पूरा खलबा निरा खलबंदरी भितर मनुष्य खलबत्रबा हालेलुया 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 आज भी मध्य तुमे आमक मध्यरे अछ तुम वाक्य प्रमाणे प्रभु आमक मानसिकता को बर्तमान तुम देखि न पाले मध्य तुमे आमक देखो छ हालेलुया मात्र तुमे स्वप्न दर्शन रे तुम निश्चय तुमे देखा दउ छ समस्त को प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया पूरा खलबंद मनि खलबत्रबा ओ प्रभु हमर को पाळक बिन परिणाम मंडल बिन परिणाम ओ प्रभु विश्वासी बिन परिणाम सेतबाई मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउ छ हालेलुया हां प्रभु एक दिन तुमको जानलुनी चिनिलुनी आ जति दिन अवशिष्ट अछि निश्चय तह निकटवर्ती तुम समय हालेलुया पूरा खलबंद मनि खलबत्रबा एक प्रकार समय से बुद्धि सहित ज्ञान सहित आचरण करे अपने मन को सहाय्य करो हालेलुया पूरा खलबंदबा निरा खलबंदरी भितर मनुष्य खलबत्रबा हालेलुया ओ प्रभु तुम दास को ओ प्रभु तुम इच्छा अनुसार तुम व्यवहार करो प्रभु तुम जे परि चाहिए जे प्रकार होय जे समय चाहिए तुम से प्रकार कार्य करते गणित मेहनत देव आकाशवासी को परिवार को आशीर्वाद करो विशेष कर बहु को मध्य सुस्थ सर्वदा स्वास्थ्य देख में धरे प्रभु हालेलुया ताकर समस्त दुर्बलता में नहीं जाओ परिश्रम करंती प्रभु आ तुम ताकर बल बढ़ाई दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रत्येक विश्वास में दया करो प्रभु अनुग्रह करो हमन को प्रत्येक में दया करो प्रभु जते समय तुम निकट रे बसियो प्रभु आत्मा विभोर का तुम सहाय्य करो समस्त दुर्बलता मन पर चली जाओ प्रभु पूरा खलबंदा मनि खलबत्रबा सब कुछ तुम गौरव नहीं मिलते हो एक दिन के दोंटी प्रभु यीशु का नाम में मांगो छी जोहन 20 पर्वर 22 पदरे एपरे लिखा अछि से यह कोई समान को ऊपर प्रशंसा छाड़ी समान को कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर प्रभु यीशु चाहती प्रभु को लोक माने समस्ते पवित्र आत्मा को ग्रहण करिवे आउ कौन ग्रहण करू न ग्रहण करू पवित्र आत्मा को आमान को ग्रहण करिवा को हबो सेहीपरि भाव रे पाउलो मध्य कहती प्रेरित 19 पर्व रो आरंभ 2 पदरे लेखा अछि अपोलो करिन्थरे थिबा समय पाउलो पूर्वांचल दे यात्रा करे एफिस नगर को आसी केतक शिष्यों को देखा पाइले से समान को पचारे विश्वास करिवा समय कोन तुमे माने पवित्र आत्मा को पाइथिलो पाउलो मध्य আজি आउ आमान को पचारु छंगी विश्वास करिवा समय तुमे कोन पवित्र आत्मा को पाइथिलो जगत रे किछि पाउ न पाउ पवित्र आत्मा को पाइबा निहाती आवश्यक जो द्वारा आमाने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित तो ही थाउ उद्धार प्राप्त होवा पाई नरक उद्धार पाइबा पाई स्वर्ग राज्य जीवा पाई आमान को गोटे ग्यारंटी मिले एफिसियो 4 पर्वर 30 पद अनुसार प्रत्येक को पवित्र आत्मा पाइबा दरकार जनो जोएल 2 पर्व 28 पद लिखा होछि पुनि तहितर आमे समुदाय प्राणी ऊपर आपन आत्मा ढालिबा ये आत्मा ढालिबार कार्य पेंटिकस्ट दिन आरंभ हला प्रेरित 2 पर्व देखिले जेतबळे 120 जन पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले सेतबळे लोक माने सेही विषय जेतबळे आ गोटे चिंता द्वंद्व रे पड़ले ये कौन केते बेला माने मिष्ट द्राक्षारस मत होइछ आ सेतबळे पितर बुझी कहिले आ पृथ्वीर विभिन्न स्थान सब जातिर लोक मैंने एकत्र थे से जेरुसलेम रे आउ से कहले जोएल भावादी द्वारा जहाँ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇ ଠିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନ କାଟି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସେ କଥା କହିପାରିବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ତାହା। କାହିଁକି ନା ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ କେତେକଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କାଠ ପରି, ଘାସ ପରି, ଛଣ ପରି ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବୋଲି ରହେ ନା, ଏକଦମ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାହାର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ ଦେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରିବେ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ସେଇ 5 ତୋଳା 2 ତୋଳା 1 ତୋଳା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆସି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତାର ହିସାବ ମାଗିଲେ, ଯାହା ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ତ ଠିକ ଭାବରେ ହିସାବ ଦେଲେ, ଯାହା ଦିଆହେଇଥିଲା ତାର ସେମାନେ 2 ଗୁଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ତାର ହିସାବ ଦେଇପାରେନି, ଯାହା ଥିଲା ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ କାଳ ପରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ହିସାବ ନେଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଯୋଉ 1 ତୋଳା ପାଇଥିଲା, ସେ କେବଳ ତାହା ଦେଖିଲା, ସେ ଆଉ କିଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତାହାକୁ ବହୁତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦାସ, ଆକୁ ବାନ୍ଧ ବାହାର ଅନ୍ଧକାର ପକେଇ ସେଠି ଅଶ୍ରୁପାତ ଅନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ, ଧର୍ମକର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର, ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଯେପରି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ, ବେଶୀ ନ ହଉ ପଛକେ, ଅଳ୍ପ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯିବେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିବେ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ, ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେଇ କଠିନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେବେ, ଯେପରି ପାଉଲ ଆଉ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲୁଦିଆର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ପାଉଲ ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲା, କାରଣ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ କଥା କହିବା ବେଳେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେବେ, ବଦଳିଯିବେ ସେମାନେ। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୋ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ। ଯଦିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବାପା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା,
से जो ग्रहण कर बदली जीवे एटा आदौ संभव न से बड़ कंजर्वेटिव माइंडेड लोक रक्षणशील लोक ट्रेडिशन परंपरा अनुसार ही सब किसी करुले प्रभु मु पवित्र आत्मा पूर्ण होला बदली गला टिके प्रार्थना करी से उद्धार पाइले उद्धार पाइले कौन हम खाली प्रार्थना कले कौन हम से बदलवा हम ना मु प्रार्थना करुच्ची मु शिक्षा दूची मु प्रचार करुच्ची जो लोक बदलुं ये प्रार्थना ये शिक्षा प्रचारटा से ठीक ना ना लोक तो बदली था कहीं बदलू ना तेणु गोटे बाटर कहीदे यथेष ना कि मु प्रार्थना करुच्ची मु शिक्षा दूची मु प्रचार करुच्ची सेमिति भाव करने को तेणु जबरी किसी पास्टर सैमसन को गाँ को जुड़ाए तो प्रभु मत नहीं व्यवहार कले भाई से दिवा कर मृत्यु से बंचला और समस्त गाँव लोग बदली गले से पास्टर सैमसन को बापा जल्दी भाईना बहुत जनाशुना लोक प्रभावशाली लोक ज्ञानी लोक से किपरि मते कहले सीधा सड़क 26 जन मिशनरी आसते आमको क्रिश्चियन करने कई कर तुम गोटे छोट पिला आसी बदली देल केमिति है गोटे पाखे 26 जन मिशनरी टंका पैसा जागतिक ज्ञान अन्य अनेक प्रतिपत्ति सामान अच्छे अन्य पाखे मोटी किसी ना आउ ईश्वर आत्मा छड़ा जो विषय लिखाई पराक्रम द्वारा नहीं बल द्वारा नहीं परात्मा सन्यानी सदा ता छड़ा मो ठार कि ना 26 जन जहाँ कर मो द्वारा केमती सेमिति आमर प्रार्थना आमर शिक्षा आमर प्रचार आमर धर्म जीवन प्रभु को दृष्टि सुग्राही हवा से प्रभु कार्य करेंगे तेणु जो निज घर को आसली परिवर्तन कला समस्त भीतर महा आलोड़न गोटे आसला आलोचना है जे कौन ये घटना कौन से ये सब सत्य विषय पवित्र आत्मा संबंध किसी विषय नाला विराट बड़ भास्ट रोमांटिक एरिया भितर तेणु कहीं जो ग्रहण कर पार थे मो बाप माँ समस्त बड़ आ चिंतार विषय पड़ा मुझे जो घर को आसली मत भोर सका घरे गोटे मीटिंग कर बस समस्ते नीरव थे बापा ही मत कहले बापा तो विषय लोक मैंने बहुत कथा कहते कि प्रकृत विषय कौन तू कह जो मुझे आरंभ कली अधघंटारू टिके पर भी हो 40 मिनट बा 45 मिनट भितर पिन ड्रॉप साइलेंस सब शुणा पर बापा मुखर गोटे सेंटेंस बाहरला से नीरवता भंग कर आज ठारू ए प्रार्थना आम घरे आरंभ हम आ सेकेंड द्वितीय से कहले आ तू आमको चलैबू एटा केमिति हला संभव किछि तो मते जुक्ति तर्क करि पारथांते केते समय नहीं थांते गाँ समाज मंडली सबुरु अलग हवा को पड़िबो गोटे परिवार केमिति हबो एटा आउ सब तो किछि हला मुहूर्त के सब कर दे एटा केमिति संभव हला लुदिया परी प्रभु मो बापांकर हृदय खोल दे एटा एते सहज नहीं प्रार्थना होले प्रभु मु प्रचार को शिक्षा दूची लोक हृदय खोली दियो केबे सेडा हबनी आमको प्रथमे खोलिबा को हबो आमको बदलिबा को हबो गोटे पास्टर गोटे चर्च रे सब लोक गला पर से एक आंठी की प्रार्थना करुथिले मो मंडली रे रिवाइवल दियो रिवाइवल दियो रिवाइवल दियो से प्रभु तांको गोटे कथा कहले गोटे आउ चॉक नियो गोटे आउ से जो ब्लैक बोर्ड लिखती से चॉकटा को तुम चारिआडे गोटे राउंड करी गोटे सर्कल टाण सेमती टाण प्रभु तांको प्रार्थना करो तुम चर्च को रिवाइवल आसोनी ये जो सर्कल कर राउंड कर भीतर को रिवाइवल आसु माने तमें प्रथम रिवाइव हुओ ताले हम ना अन्य माने हेबे तमें तो रिवाइव देन तुम प्रार्थना तुम शिक्षा तुम प्रचार रिवाइव किए हेबे प्रभु जो समस्त आत्मा वृष्टि करिया बोली कहले से प्रभु प्रथम शिष्य मान कहले तमें अपेक्षा करो पवित्र आत्मा पाओ प्रथम तापर अन्य माने पाइबे ना ठीक सेपरी भाव रे आमे ठीक बाटरे थिले प्रभु से तले कार्य करे तेणु लेखा तिमोथी पुस्तक जे निज परिष्कार करियो ताको समादर पात्र पर व्यवहार कर निज परिष्कार न करी मते व्यवहार कर मो काम करूची गोटे भी काम हम ना से प्रभु निश्चय गोटे दिन पचारे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर बोली मुझे तमें ग्रहण कर परभाषा कहे आत्मिक दान 9टा अच्छी से गुड़ा तो पछ कथा विभिन्न परभाषार अर्थ आरोग्यकारी शक्तिर दान नाना शक्तिर कार्य कर दान भाववाणी विश्वास आ भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हवा पुणी बुद्धि वाक्य ज्ञान ये सब तो पछ कथा
तुम्हें मिनिमम परभाषा कहूल कि यीशुआर तुम मिछ कह सत तो कहते नाई प्रभु मु परभाषा कहना मैं तुम पवित्र आत्मा पाए ना कहीं पाइल अनेक विषय जगत तुम्हें पाई टंका पैसा धन ज्ञान ये सब तुमको स्वर्ग को नब तुम गोटे बड़ आईएएस ऑफिसर होती कि प्राइम मिनिस्टर ये स्वर्ग ये स्वर्ग जीवार योग्यता पवित्र आत्मा हूँ योग्यता ग्यारंटी था तुम तो नरक जीव तुम ख्रीस्टियान ना कौन हाँ ख्रीस्टियान बाइबल पढ़ुल हाँ गिजा जाऊल हाँ दशमांश दौल हाँ भल कथा दशमांश दौच भल कथा से अनुसार जागतिक आशीर्वाद पाई दशमांश दी तुम स्वर्ग जीवनी ईश्वर वाक्य सब मानवा दशमांश दब चोरी कर दशमांश दब व्यभिचार कर दशमांश दब मद्यपान कर स्वर्ग जीव तुम स्वर्ग जीवाई सब आज्ञा मानिया पड़ो प्रकाशित वाक्य पढ़ी हाँ प्रभु 22 पर्वर 14 पद कौन लिखा तुम मत पचारा पर जीसु पचारे तुम क्वालिफिकेशन कौन एमए इकोनॉमिक्स केबे 81 तार इंग्लिश स्टैंडर्डटा भल थी इंग्लिश बाइबल पढ़ुल हाँ रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 पर्व पढ़ी निश्चय ठीक ना केते थर मु बाइबल इंग्लिश ओडिया हिंदी बाइबल सब पढ़ी किसी असर आउ से 14 पद कौन लिखा तुम निज भाषा में ओडिया जो मैंने वस्त्र धौत करते धन्य से द्वार नगर प्रवेश कर इंग्लिश बाइबल तो पढ़ी हाँ डीपली स्टडी कर बोधे हाँ डीप स्टडी न तो किसी बुझ जानवनी ना कौटी कौन लिखा सेमती मन प्राण लगे जाकि गोटे सेन्टेन्सटा गोटे पदटा ओडिया कौन लिखा इंग्लिश तो केते वर्सन अच्छी केजीबी एनआईबी आरएसबी आईएसबी इत्यादि केते सब अच्छी कौटी कौन वर्सन गुड़ा डीप स्टडी करती गोटे वर्ड को नहीं समझे कौटी कौ वर्सन कौटा कौन लिखा अप्रोप्रिएट मीनिंगटा कौन हम ओरिजिनल वर्सनटा कौन ये सब गुड़ाक भितर जी मु तार भितर ऊपर ठाउरिया भाव में मोर शिक्षा प्रचार न थाए आउ इलिटरेट अशिक्षित मान तो आउ से बुझी पारे मुझे लेवल को जाइए कथा उच्च शिक्षित थे मुझे ऊपर को उठी कथा लैंग्वेज सेमती थी आउ थॉट से भाव में थी स्पिरिट सेमती भाव में थी गोटे अथॉरिटी कमांडिंग लैंग्वेज रे कॉन्फिडेंटली एत सब कर प्रभु जानते तुम सबा कर कौन लिखा तुम इंग्लिश बाइबल रे केजीबी ब्लेस्ड आर दे दैट डू हिज कमांडमेंट्स वेरी गुड इट तो वेरी गुड पाइल कहवा तुम कमांडमेंट सब मान तो दशमांश कौन प्रभु मुझे 20% ताठू अधिक दौली बहुत भल तेणुक अनेक रोग व्याधि प्रभु तुमको सुस्थ कर रोग व्याधि लोक मले तुमको रखिंट से भाया कष्ट रोग व्याधि प्रभु देना अन्य आशीर्वाद प्रभु तुमको तुम परिवार जागतिक तुम 20% 30% 50% 100% तो स्वर्ग जापर अन्य सब विषय जो किसी आज्ञा लंघन गोटे गोटे देखिए प्रभु ताले तुम जान शिक्षा दे सब कर कहीं तुम स्वर्ग जीवा तुम संभव ना तुम द्वार दे जापरनी से कौन कर अनेक जीवन एमती तेणुक तो ठीक भाव प्रभु कार्य करा निज जीवन को प्रथम सुधार अच्छे से भाई मैंने अनेक शिक्षक होने तो समस्त इच्छा कह समस्ते शुणे मत देखिए मुझे जानी शिक्षक मैंने गुरुतर दंड पाइबा अनेक विषय में झुंटी पड़ू जहाँ को प्रभु आह्वान दिखते केवल से हो पार आर शिक्षा को प्रभु ग्रहण कर जहाँ को से निजुक्ति दिखाई जमी जागतिक भाव में नीति नियम अच्छी गवर्नमेंट की प्राइवेट ऑफिस गुड़ा जो मान को निजुक्ति अपॉइंटमेंट दिखाई ऑर्डर सहित से जगह आउ कौन से लोग जापर ईश्वर वाक्य प्रचार कर शिष्य मान के मो जीवन को ये वाक्य दे कहवाई अल्प कि बेसी लोग ठियावाई मो जीवन को उत्सर्ग मुझे यौवन को उत्सर्ग कर अभिलाष सब मुझे उत्सर्ग कर सबू किसी त्याग कर कार्य करते लोग अच्छा सेमती करने आमर सबू जागतिक विषम पाखे थी आम तुम परी हूँ ये चिंताधारा लोक से भयंकर दंड पाती मशा समय जमी घटी तेणु यही कथा उत्तर आम दवा पड़े कहीं पवित्र आत्मा पाइलनि तुम्हें जो समस्त आत्मा वृष्टि कराला देखे बाइबल रे अनेक पाऊे तुम्हें कहीं पाइल ना
এটা সিরিयसली भीतर को नवा कथा जेते लोग शुणुछंती लाइव रे सेमाने समस्ते मध्य विशेष भाव में ध्यान दियंतु ए कथा आपण बहुत प्रार्थना करते बाइबल पढ़ुथिबे अनेक उत्तम कर्म थिबो गरीब लोक मान को सहाय्य करुथिबे प्रभु को दान दशमांश अन्य अनेक विषय दउथिबे अनेक विषय भलो थिबो पवित्र आत्मा जदि प्राप्त होई नांती ताहले प्रभु केबे खुशी हेबे नाही आपण को सीधा पचारिबे पवित्र आत्मा को तुम ग्रहण करथिलो कि ना मत जोहन 20 पर्वर 22 पद पढ़ी न हां प्रभु पढ़ी ताहले पाउल मध्य से भाव में आज आम को पचार तुम विश्वास कला पवित्र आत्मा पाई आरंभ रू पाई अर्थ कहीं तुम पाइना आम धर्म जीवन में त्रुटि अच्छी से जुवा लोग धनी जुवा लोग प्रभु जीशु तुम गोटे अच्छे से आम मेजर आना रही पवित्र आत्मा जदि पाइन पवित्र आत्मा पाइले आम ईश्वर शक्ति मिल प्रेरित 1 पर्वर 8 पद अनुसार प्रभु जीशु कहले तापर प्रभुकर कार्य करने आम योग्य विवेचित हो पारिया पवित्र आत्मा अनेक हाँ मुझे पाई तबे गोटे ओडिया रे गोटे प्रवाद अच्छी कर्पूर उड़ी जाइए से कनाटा पड़ी रही बंधाई से कर्पूर तो आस्ते 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 से पवन में मिले 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 जीव कपड़ा जोड़ा पड़ी तार टे स्मेल थी अनेक दिन पर से स्मेल भी रही सेपरी अनेक दिन पवित्र आत्मा पाई परवास वर्तमान आपणकर परिस्थिति वर्तमान समय आपणकर अवस्था कौन आपड़ सेमती जमी पाई सेमती पवित्र आत्मा पुनः परवास कहते दर्शन पाँच भाववाणी कहते आत्मा उत्तप्त होती पवित्र आत्मा जड़े पूर्ण हेले से आत्मा निश्चय उत्तप्त हो पवित्र आत्मा पूर्ण हो जड़े आत्मा उत्तप्त न कि शीतल हो रही पारनी के उत्तप्त हम उच्च स्वर कर प्रार्थना कर लेखा अच्छी आत्मा अकथनीय आर्तनाद नवेदन करते जीशु प्रबल आर्तनाद सहकारी प्रार्थना करें प्रेरित मान भी कार्य से पवित्र आत्मा प्राप्त लोक मान देखिले वर्तमान से विषय देखिपारे बंधुक जदि फुटिला ताले तार गोटे शब्द अच्छी बिना शब्द रे बंधुक फुटे ना से प्रकार पवित्र आत्मा जो दिन आउ से 120 जन को ऊपर आसले प्रेरित 2 प्रकार प्रबल बेगरे बहुतिया प्रचंड पवनर शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आउ से आसी ऊर्ध्वरु आसी से सर्वत्र व्यापी गला आउ से तले से सब पवित्र आत्मा पूर्ण हेले बोल लिखा से प्रेरित 2 पर्वर आउ से आरंभ तेणु यही प्रकार गोटे शब्द पवित्र आत्मा पूर्ण होला से गोटे शब्द आम शुणा आकाश आसी से सर्वत्र व्यापी जाए प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो जो आम नाई मो पवित्र आत्मा प्राप्त हो जीशु को जे ग्रहण करे से पवित्र आत्मा ग्रहण करे न तो से ठीक ता बाटर धर्म जीवन से जाई पारि जा हो से भीतर को नियंतु जदि पवित्र आत्मा पाई ना प्रथम 14 पर्व अनुसार आदि से कौन परभाषा कहवा से जो चिन्ह बोली जो लेखा अच्छी से प्रकार जब आप परभाषा कही पारना परभाषा हूँ पवित्र आत्मा पाइबार तार चिन्ह ताहले आपण को पवित्र आत्मा पूर्ण हबार नितांत आवश्यक अच्छी प्रथम करते 14 पर्वर 22 पद पवित्र परभाषा हूँ चिन्ह कही लगी पड़ू से खुशी हूँ ना अनेक धर्म कर्म साधन कर बहुत प्रार्थना करी बाइबल पढ़ी उपवास करी प्रचार करी शिक्षा देकी खुशी हूँ निज चिंता करूँ निज परिवार चिंता करूँ मुझे मो परिवार चिंता करी जदि परिवार जदि नितांत ग्रहण करेंगे निष्पत्ति नहीं मो परिवार पृथक हो जहाँ कले कले करने प्रस्तुत ये सत्य पत्र मो हटि ना सत्य कटिबंध कटिबांधिया ये बाटर आप जानते निज कर्तव्य करते निज परिवार परिजन वर्गों प्रतिवासी पड़ोसी ग्राम चिंता करते भारग्रस्त हूँ बदलवा आप स्वर्ग जी से नरक जीवे नामधारी नाम जीवित प्रकृत मृत थे जिते लोग गिजा जाऊँच सब स्वर्ग पलैबे जिते बाइबल पढ़ुं प्रार्थना करुँच स्वर्ग पलैजे सब स्वर्ग जावाई कौन सब करने
ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ ବଦଳି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ ଏଇଟା ସିରିୟସଲି ନିଅ এই କଥା ସିରିୟସଲି ନିଅ ଗୋଟେ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବେ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବାରାତ୍ରି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଲେଖା ତ ହେଇଛି ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ କି କଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମାଥ୍ୟୁ 11:13 ରେ ନାହିଁ ଅନେକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଲୁକ 11 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପଚାରି କାହିଁ ପାଇଲନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାମାନେ ଦୋଷଟା ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମାଗିଲି ତମେ ଦେଲନି ଆଉ ସେ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କହେ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିରିୟସନେସ୍ ନଥିଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାନ୍ଦିକି କରିନା ଉପବାସ କରି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ତମେ କର କେବେ କେମିତି କରିଛ କୋଉ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଆସି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିଦିଏ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ପରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଗତ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ କାନ୍ଦି ଦେଇଥିବ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ ତାପରେ ଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଅଜ୍ଞାନ ମୋ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଉ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ କରିନା ତେଣୁକରି ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜି 36 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା 36 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ 25 ପଦରେ ଆଉ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ ଉପରେ ସୂଚି ଜଳ ସିଞ୍ଚିବା ତୁମାନେ ସୂଚି ହବ ତୁମର ଅଶୌଚତା ସବୁରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚି କରିବା ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବା ତାପରେ ସତେଜ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସୂଚି ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ମୋର ବାଇବେଲ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବିବେକ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାହାରୁ ଥାଇକି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଅନ୍ତର ରହିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ମୋତେ କଥା କହୁଥିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରା ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ବାସ୍ କେହି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବୁଝେ ନାହାନ୍ତି ବସିକି ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଯୀଶୁ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ପାପ କରିବିନି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ସେମିତି କର ପ୍ରଥମ କଥା ପବିତ୍ର ହୁଅ ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ଯଦି ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ପାପରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପରଭାଷା କହୁଥିବେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରହିବନି କାରଣ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ନରହତ୍ୟା ପାପ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁଯୋଗ କରି କଥା କହିଲେ ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ଡାକନ ପର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମାତା ମତେ ପାପରେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଭିତରେ ଶୁଣି ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ ନେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ କହୁଥିବା ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ 2ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ 3ରେ ପ୍ରେରିତ 5:32 ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ମାନନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜାଣିବେ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ମାନିବେ କେତେ ନ ମାନିବେ ସେଇଆ ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ କୁହାଯିବ, ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଉପର ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କଠିନ କଥା କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ। ଏ ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। କେତେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଚଳିବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ମାନେ ମାନିବାକୁ। କିଏ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ, ଘର ଲୋକ, ମଣ୍ଡଳୀ, ସମାଜ, ପ୍ରତିବାସୀ, ପଡ଼ୋଶୀ କ'ଣ କହିବେ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଏସବୁର ହିସାବ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ନହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନନ୍ତୁ। ତିନିଟା ବିଷୟ। 4ରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ପିତର କନ୍ୟାର କଥା କହୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସନଡ଼ର ପ୍ରଧାନ ନଗର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ପିତର ଯୋନ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପାଉଲ ପୁଣି ଆଉ ସେ ଏଫିସକୁ ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇ ପଚାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ବାଦ ବିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଆଗରୁ ସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ବେଶୀ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ତମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମତେ କଥା କହି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଆଲଫାବରେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ କହିକି ମତେ ପଠେଇଲେ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଟକ ମୁଁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେବଳ ସେ କପିଳାସ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଆଉ ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ କଟକ ଯାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଛୁ। ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାସରେ, 2ଟା ବାସରେ, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି। କଟକକୁ ଆସିଲି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଗରାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ପ୍ରେମତା ସେ ଜାଣିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳିଛି, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ କଥାର ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ ନା, ଠିକ୍ ଅଛୁ, ସବୁ ଥାଉ ଠିକ୍। ଜଣାପଡ଼ିବ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ହିସାବ ଦେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ପାଳକ ହବ, ନେତା ହବ, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ହବ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ମିଶିବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଲା ଏଇ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମନୋନୀତ ସଂଯୋଗରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା କରିକି ଚାଲିଲେ। সেই প্রেরিত ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁ ମାନନ୍ତୁ, ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପିତର ତ କଥା କହୁ କହୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ଡୁବନ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଡୁବନ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ ପଚାରି ସେ କଥା କହିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟିରେ ପରେ ଡୁବନ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେ ଡୁବନ ବିଷୟରେ ଆଉ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନା ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ିବ ନା ପୁନର୍ବାର ଡୁବନ କାହିଁକି ସେଟା ସେ ସେମିତି କହିଲେ? କିଛି ନ କି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କୋଉଠି କୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଛି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ମାନ, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ମାନ, ତମର ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ, ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନ ମାନି ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା, କାନ୍ଦିଦେବ, ଉପବାସ କରିଦେବା, ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଚଳିବନି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା। ଆରମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଯୀଶୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡୁବନ ନିଅ, ଏଇଟା କର ସେଇଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଇଁଦେଲେ ଭଲ ହଉଥିଲେ, ପଦେ ପଦେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ହେଇଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ, ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେଇଟା ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ? ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏପରି ହୁଏତ ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମର ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ଯଦି ଆଉ ନିଆଁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଠରେ ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ହେଲେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଲା ଥିବାକୁ ହବ। ଧରି ନିଆଯାଉ 10ଟା କି 15 କି 20ଟା କାଠ ଶୁଖିଲା କାଠ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଏମିତି ସେ ହୁତୁ ହେଇକି ସେ ଜଳିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଏକଦମ ଓଦା ଥିବ, ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ସେଇଠି ନିଆଁଟା ଲିଭିବନି। କାରଣ ସେ 10, 15 ବା 20ଟା କାଠ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ଜଳୁଥିବ ଯେ ସେଇ କାଠର ଉତ୍ତାପରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଓଦା କାଠଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିବେ, ପ୍ରଭାଷା କହୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଲେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ମୂକ ପ୍ରତିମା ପରି ହେଇକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିବ, ବେଳେବେଳେ ସେମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମୋର ମନଟା ଛାଡ଼ିଯାଏ, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିବ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଜଳୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଥିବ, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି 144 ଧାରା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇକି କି କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କଲା ଭଳିଆ ଚୁପ୍ ହେଇକି ମୁଖ ଖୋଲ। କେହି ମତେ କେବେ କହନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଲାଇଭରେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଖ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଖୋଲ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଅଛି, ସେଟା ସେଇ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ ଖୋଲ ବୋଲି ମୁଖ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଲା ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳରେ ବସି, ମୁଖ ଖୋଲ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ ପରା। ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ ଗାଁ। ପଚାରିଲି ଜଣକୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ପାଖରେ ବସି, କ'ଣ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା କହିଲା ମୁଖ ଖୋଲ ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ପାଟି କରି କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତାଳି। କିଛି ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିନି, ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଜାଣିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ 10 ଦିନ 12 ଦିନ କି 15 ଦିନ କି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଯାଇ ନାହିଁ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉ ଗୀତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗାଇଲେ, ଯୋଉ ଗୀତ ନ ଜାଣିଛି ମନେ ମନରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କରୁଥାଏ, ଜୋରରେ ହାତ ତାଳି ଦେଉଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁ ରକ୍ତ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେମାନେ ହିଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କେମିତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ? ପରଭାଷା କର। ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଏ ଶକ୍ତି କଥା ମୁଁ ଜାଣି। ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତମେ ଯଦି ପରଭାଷା କରୁଛ ମତେ କହିବାକୁ। ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ହାତ ତାଳି ମାରିବ, ବସିବ, ଠିଆ ହବ, ହାତ ଉଠେଇବ, ଆଣ୍ଠେଇବ, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରିବ। ବିଳମ୍ବ ହବନି। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହବ? ମୁଁ ତ ଅବିଳମ୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, କାହିଁକି ଆପଣ ନ ହେବେ? ସେଇ ଚିନ୍ତାର ଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବାକୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋଉନ 7:37-39, ଯଦି କେହି ତୃଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାର ଅନ୍ତର ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ, ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ତୃଷା ମାନେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ତାହା ଥିବ। ହଁ ଚାକିରି ପରେ ହବ, ବାହାଘର ପରେ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ପରେ ହବ, ଘର ତିଆରି ପରେ ହବ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ଚାକିରି କ'ଣ ଦରକାର ହବ, ବାହାଘର ବି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ। ମୋର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ତାହା ଆସିଥିଲା। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ପରେ ଥାଉ ଦେ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପାଗଳ ରକମ ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋହୁ ଯେ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଗଲା, ନାଇଁ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କହୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମତେ ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହବ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଯେ ସେଇ ଆଉ ଜୋନ 20:22 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 19:1-2 ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା କ'ଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼
विषय आपणकर ऋणा रही आपण केते तले अछंती अनुभव कर ए कथा मोर ए कथा आपन मन रे कष्ट न दो बरं धार्मिक लोक गाली देले मस्तक बहुमूल्य तैल स्वरूप आपण हो ये वाक्य ग्रहण करो एटा सत्य वाक्य एटा ग्रहण न करने द्वारा आपणकर केते क्षति हम आप जापर क्षति होती बुझी पार न प्रभुकर शक्ति नहेले आमर विपक्ष सरकार ए शक्ति प्राप्त न होगी आप उद्योग्य हेबे ईश्वर राज्य धार्मिकता बहुत विपदर सम्मुखीन हे कारण से विपक्ष शैतान सिंह पर गर्जन कर ग्रासीब बोली ग्रास कर शक्ति ना आउ कौन कर से दिन आत्मा आउ सामसंग आसिले कहीकि आक्रांत कले कही से छेड़ी चपर विदीर्ण करदे सिंह युवा सिंह आपन ठारे तो आत्मा ना शैतान निजे आसी से विदीर्ण कौन से ग्रास कर पकड़ तेणु जदि सुযোগ अच्छी मो वाक्यटा शुणुंट ताहले तार सद्व्यवहार करी केते कथा मु कहली प्रथमे पवित्र हेबे केवल दूरे प्रार्थना करेंगे तीन आज्ञा मानिबे आउ चारि रे आउ प्रेरित मान संस्पर्श आसवे माने प्रकृत प्रभु लोक मान आत्मिक अभिषिक्त लोक मान संस्पर्श आसवे चारे आत्मिक मंडली रे आउ कौन ना धार्मिकता निमंते तृषित हेबे सबु विषय पछरे पकान आपण अवहेलित हेबे ना बाइबल लेखा हो जीसु कहछन प्रथमे तांको राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर सबु तुमको दिया पवित्र आत्मा को ग्रहण करने ए प्रश्नर उत्तर आपण बाहर करंतु लेखंतु आउ जीसु को बढ़ी दियंतु तांको पाखे पाउल मध्य अछंती पवित्र आत्मा को ग्रहण कर जीसुंकर प्रश्न हला तुम्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण करछ पाउलंकर प्रश्न हला विश्वास करबा समय तुम्हें पवित्र आत्मा ग्रहण करछ जने प्रभु को लोग हवा समय नाही केते वर्ष तमे विश्वास करी 30 40 50 वर्ष एते वर्ष कौन कल तमें अन्य मैंने तो पाई तमें कहीं पाइना केते लाभरु तमें वंचित होइछ ए प्रश्न उत्तर आम दबा को हम आ प्रभु जो पवित्र आत्मा दृष्टि समस्त दौरान आम को से पवित्र आत्मा प्राप्त हवा को हम प्रकृत भाव में प्रभुकर कार्य करने को हेले जदि से प्रकार मन उद्योग अच्छी भल कथा ताहले निजे पवित्र आत्मा परिपूर्ण ही आम को प्रभुकर कार्य करने को जेपरिकी से कार्य सब नष्ट हम ता प्रभु ठारे ग्राह्य हम एवं जीशु जी आसुँच शीघ्र कर निश्चय विलंब करेंगे ना से प्रत्येक कर्म देखिए आउ से कर्मानुसार प्रतिफल देवाई पुरस्कार संगे नहीं आसुँच आम से पुरस्कार वंचित अब्राहम गोटे कथा कहले लेखा से आउ से समझ ना से पुरस्कार दानर समय प्रति मशांग समय पुरस्कार दानर समय प्रति से दृष्टिपात कले प्रभु लोक मान सहित से अनेक दुख उठेले मात्र पुरस्कार दानर समय प्रति से दृष्टिपात कले प्रभु आशीर्वाद करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा श्यामानी पूरा वक्रमाना खाराबा प्रभु तुम नामर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद प्रभु चारिआडे निश्चय प्रभु आत्मांकर कार्यर अभाव उणा रही मंडली गुड़िक अनेक ठारे प्रभु ता उणा रही तेणु आम विशेष भाव में दयाकर आत्मिक जागृति आम मध्य आसू इराताबास्या कालाराबानी खाराबात्रामाना काराबांतालाराबानी जदि आम निज पवित्र आत्मा प्राप्त हो सदा सर्वदा पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटिबा दरकार एवं जेपरि अन्य माने पवित्र आत्मा प्राप्त हो पारंते एथिपाई आमको परिश्रम करने को उद्यम करने को निज लोक मान ठारू परिवार ठारू आरंभ करी आमान करिया को जेपरि तुम जेरुसालेम समस्त जिहुदा प्रदेश समीरण एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मोर साक्षी इराशा कामानिया तरमानी खारबात्रामाना काराबांदा लरबा जदि पवित्र आत्मांकर कार्य आमान द्वारा वृद्धि हो पारु नाही ताहले प्रभु निमंते राज्य में किसी कार्य ही करूना आमान को मध्य योग्य प्रस्तुत हवा प्रयोजन उराबा शाखाला रबानी खाराबात्रामाना काराबा जीशु नाम दया कर कारण निश्चय आमान को गोटे दिन ख्रीष्ट जीशुर विचार सिंहासन सम्मुख निज निजर हिसाब देवा आज मत आसीपे उरा तबा शाखाला रबा जीशु नाम दया कर आत्मांगर वृष्टि सर्वत्र दान कर प्रभु समस्त प्राणी उपर जहाँ तुम इच्छा अच्छी दाऊद वंश जेरुसालेम निवासी समस्त इस्राएल जाति आ प्रभु आ जगतर समस्त आ देश रे राज्य रे आमानकर देश राज्य शहर ग्राम सर्वत्र
प्रभु तुम्हें दया एथिपाई आमानकु प्रभु लोकमानकु उद्योगी हवाकु पड़िबो इराबाशा कालाराबा निजकु उद्योगी हवाकु पड़िबो योग्य प्रस्तुत करिबाकु पड़िबो उदाराबानी खाराबाशा कालाराबा जीसुଙ୍କ नामरे दया कर प्रशंसा गौरव जुगी जुगी तुमर कंठ पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्तरे आमानकर सर्पणात्मा सब समर्पण करी शुणिले बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे এই प्रार्थना करूछु आमेन। Send us the rain, Lord, send us the rain, Lord, send us the latter rain, hallelujah, send us the rain, send us the rain, send us the latter rain, there is power in the rain, Lord, power in the rain, power in the latter rain, hallelujah, power in the rain, Lord, power in the rain, power in the latter rain। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।